болоту. Болтаю, а вперед не смотрю. Здесь сегодня, конечно, тренировочка будет небольшая. Это, скорее всего, для радости, не для тренировки. Здесь не поворачиваем. Водоворот дергает лодку туда и сюда. Завихрения разные. Я должен сказать, что я нахожусь в 30 километрах от Будапешта. В северном направлении. Являюсь членом спортивного клуба Сент-Андре по гребле на байдарке и каное. Ого, далеко уехал от берега. Вода, конечно, ледянистая. Вот. А в нашем клубе имеется один спортсмен, который завоевал права выступать на Олимпиаде. Один из лучших каноистов мира, многократный чемпион мира, Балаш Адольф. Молодой парень, ему 22 года, все жизнь впереди. Вот. А здесь крутит вода туда-сюда. И он, этот Балаш Адольф, тренируется именно здесь. Иногда, конечно, и в другом месте. А мой тренер на год старше меня, очень крепкий человек, тоже многократный чемпион мира. Но в отличие от меня, он не участвует на соревнованиях. Но у него задача другая. Тренировать детей, чемпионов будущих. А я выступаю. Южный ветер. Это еще ничего. Самый страшный, когда сильный южный ветер. Ветер дует против течения. И получается большие волны. Это легенький. Даже хорошо не потею. Короче говоря, я выступаю на соревнованиях. У нас бывают 2 соревнования в год. В мае на 10 000 метров. А в июле на 200 короткие дистанции. На 200 и на 500 метров. Вот. У меня уже есть серебро. Несколько. Я уже 70 выступаю. 3 серебра
серебра на 10 тысяч метров, потому что я физически не такой, как Арнольд Шварценеггер, скорее худенький, но лед тронулся в прошлом году летом, когда я на 500 метров занял 3-е место. Соперники сильнее, у них есть возможность вместе тренироваться. Я не могу, я тренируюсь в одиночку. Мой соперник — это часы. А теперь заезжаем в небольшой залив. Дуная, там где абсолютная стабильность гарантирована, тихо. Вот. Скоро увидим устья, или, если я правильно говорю. Конечно, набор слов мне не очень хватает. Вот этот залив. Очень люблю здесь летом, когда много моторных лодок, катерей. Я сюда заезжаю, но дело в том, что это можно делать тогда, когда вода такая высокая, как сейчас. С правой стороны частные дома, получается маленький остров, там где наш клуб находится. По левой стороне это суша. Уже было немножко, 3 недели уже не был на воде. И кататься на лыжах, ноги окрепли. Очень хорошо. Не знаю, я люблю и этот спорт. Вода грязная, природа сейчас не красивая, потому что листьев нету. Все. И здесь, к сожалению, дальше ехать нельзя, никто не убирает, завалами деревьями, кустами завалами. Кто сказал, что гребля на каноэ — это летний спорт? Сегодня же 5 января 2024 года. Никто это не сказал. Сказала бы правда. Ну, завтра уже. А вот надо, я гребу на левой стороне, а поворот уже нужно сделать налево. Не просто. Надо лодку накренить направо. Вот. Это надо еще учить.
потому что на соревнованиях на 10 тысяч метров тоже поворот делается налево. Почему-то преимущество тем, которые на правой стороне. Да. Проблема еще. Ну ничего страшного. И теперь я попрощаюсь с русскоязычными друзьями. Мой компьютер переключается на английский. Hi everybody. Hi sport guys who like sport. It's me again. 2 days ago or 1 day ago I was skiing. A woody swimming. I was skiing in Austria at the ski resort Kreischberg, but now I am in Hungary, 30 kilometers from Budapest, and as you can see, I am canoeing. I started to do this sport 1966 when I was 9 years old, and now I am 76 years old. Of course, I made a 34 years long period without canoeing, and 9 years ago I started it again. Now I am going out from this small Danube for this small banks, small part of the Danube to the big Danube. But the big Danube is not so big at all. As you can see, the wide is not more than 150 meters. And the other part is an island, a long island with a length of 30 kilometers. And ending in Budapest. I should tell you that I am the member of a canoeing club here in my city, and one of the canoeing friends, namely Mr. Balázs Adolf, a young guy, a 22 years old young guy, has become a right to take part in the Olympic Games in French. So
It is not too popular sport in Hungary, but there are very good canoeists. No, I must say goodbye for my English speaking friends, because my computer is switching to the Hungarian language. Kedves barátaim, kedves sportbarátaim, hihetetlen. Tegnap előtt még Kreischbergben sieltem, ma meg itt kenuzom a Dunán 9 fokban, gyönyörű időjárásnál. Ez hihetetlen. Ha angol lennék, akkor azt mondanám, hogy unbelievable. Kilenc éves koromban, 1966-ban ismerkedtem meg ezzel a sporttal. A Margit szigeten. Néha edzőm Hajba Antal volt, aki világbajnokságot nyert, ha jól tudom, 1000 vagy 10.000 méteren. Nem tudom, de nagyon megszeretette ezt a sportot. Egy időben én is világbajnok szerettem volna lenni, még lehetek Mastersben. És edzőmmel még edzés előtt leveztünk egy kört, illetve ő motorcsónakban ült a Margit sziget körül, javítgatta a stílusomat, ami az okosok szerint még most is hagy kívánni valót maga után. Hát ez van, nem vagyunk tökéletesek. Mondjuk azért magyar bajnokságon voltam harmadik. A Vaskuti István, akit minden kenus ismer, aki olimpia bajnok lett, mögötte voltam egyszer harmadik. Nagyon ne dicsekedjünk tovább. Mondjuk Mastersban még nyáron megtört a jég, mert általában viszonylag sovány alkatomból kifolyólag mondjuk nem vagyok egy Arnold Schwarzenegger, ezért a rövid távok soha nem feküdtek nekem. Viszont nyáron megtört a jég, mert 500-on sikerült harmadik lennem. Szolnokon ugye 2 bajnokságunk van, és azoknak mondom, akik nincsenek otthon a kenuzás terén. Tehát 2 bajnokság van, illetve 2 verseny. Az egyik a Masters OB 10.000 méter, ami általában májusban szokott lenni Győrben, nagyon kis pályán. Tényleg ott a
A szuper stabilitás, ez garantált. Itt még nem láttam borulni senkit. A másik verseny pedig júliusban szokott lenni, július közepe fele. Szolnokon 200 és 500 méteren. Nem tudom, én szeretem, amikor ilyen magas a víz, mert ahogy látjátok, elég magas a víz. Egyes sportársaim ezt nem szeretik. Én nagyon szeretem valami. Valaki félelmetesnek tartja. Mit kell félni? Víz az víz. Ezeket a limányokat viszont ezekre vigyázni kell, mert ezek forgatják rendesen a hajót. Most is éppen elfogta az orrát, most fogja fordítani. Van egy kis déli szél. Ez természetesen ez csak egy ilyen kivételes edzés, mert holnap jön a hideg, holnap után már, illetve a jövő hét közepén már remélhetőleg visszaállok sílétre, amit sajnáltam, mondom, kenusársaim, de jobban szeretek síelni. Talán jobban is megy, bár a síelési stílusomat is kritizálják állandóan, de hát ez van. Ma itt is evezésünk, mert most tarthatok körülbelül a 7. kilométernél, még lenyomok, bemegyek a Papszigetnek a kiságában, amit nagyon szeretek. Újdogál a utálatos déli szél, mert most nem zavaró, de most megint azoknak mondom, akik nem járatosak a Dunán, hogy a déli szél az pokoli tud lenni, ugyanis a hullám, a sodrással szemben fújó szél, minél nagyobb a szél, annál nagyobbak lesznek a hullámok. És ez meggyötri a kenusoknak az életét. Van is egy ilyen dal, hogy süvít a déli szél, elszakadt minden kötél. Nem akarom énekelni, azért nem akarok, mert sajnos az én muzikalitásom az a nullával egyenlő. Hoppá, itt eltaposodott markot. Hullámokhoz látok jönni valahonnan, másik irányba. Azt hiszem ezennel én be is fejeztem. Van ilyen. Hát igen, ez a sportolás csodája. Tegnap előtt még síelés. Ma meg már kenizás. Behajthatunk egy kicsit. Most. Aztán mégsem megyek be a szigetre, a kiságba, hanem most ezennel kikötök, ami nem lesz egyszerű, mert magas ugyan a víz, de elvileg
nagyon nehéz kimenni a partra, mert az kellene egy hosszú gumicsizma, ami meg nekem nincs, csak ilyen kis rövid szárú ócska. Hát ez szép volt.